हाय केनता अछन आपण मैंने आशा कर समस्ते भले थे आउ इटा 11 तारिख भिडियो 11 तारिख बुधवार पड़ी तो से दिन भिडियो इटा इटा ने आम सांग माने माने आम जी बेस्ट फ्रेंड अच्छू गुटे मोर आउ गुटे सांग घरे नेके आमे भोजी करूँ सांग माने खाली तो घर रेस्टोरेंट नहीं जाऊँ बोलूँ कहा कारण समकर छुआ मैंने छोट छोट अच्छन तो छुआ मान को भी देखवा लगी आम जनकर घरे भोजी करूँ तो से दिन वीडियो तो देखुन आके तो यहाँ ने क्या आम मे भी यहाँ हो जाइला न 12:30 उपरे हो जाइला न आउ इटा आम चली चली जाऊँ बाबू सांगे तो पाखटा हेती लगी आम चली चली पलालु आउ तो जेन चली चली जाइलु से थर टिके टिके वीडियो कर देछि आपण माने भी देखीदेवे तो देखुन आम माँ पुओ चली चली जाऊँ तो बाबू भी माने ताके तो बाहर बुलवा लगी बहुत भल लगसी तो से भी नहीं गए चली चली जाऊँ बेले हाँ कहला तो दुई माँ पुओ चली चली जाऊँ आउ आमे नहीं गए बहु माने फ्रेंडशिप डे रे गोटे वीडियोटे छाड़ी आम सांग मानकर बहुत मजा बहुत मस्ती करसुँ तो हेतिर लगी नहीं क्या आम समस्ते तमाने दशहरा मासे खाली गुटे सांग नहीं आसी से तमाने दूरे रोचे ता माँ घरे रोचन भवानीपाटना रे तो से सेन अच्छे सोनपुर नहीं आसी आमे बाकी 5टा जेन थिलु आमे करिचु तो इटा देखुन मोर सांग माने इटा तो इटा देखुन से जेन बटन छती बोलसन सेटा के काटुचे इटा रांधवार लगी तो जहाँ घर के जाइनु से नहीं क्या इटा माने भात डाली कर देला बाकी आम सब रांधनु तो यहाँ छुआ मैंने देखूँ इटा आमर बाबू आउ हे जेन मोर सांग काटुला छती तार पुओ इटा तो आम सब सांग मैरेज नहीं करूँ आ गुटे सांग अच्छे से भी बहुत जल्दी करवा तो इटा जेन छोटे इटा हैला आ गुटे सांग जेन बसी तार झील आउ छोट छुआ मान को देखले बहुत खेलसन तो देखुन आउ इटा बाबू आउ से बाबू करी खेलुले आउ इनी के भी तार माने खेलुले आउ इटा देखुन डाली हो जाता देखे दौचे डाली आउ इटा दही बूंदी लगी बूंदी बुतरा है बहुत बढ़िया लगला दशहरा मासे तारमाने सांग मान संगे भेट पड़ी हेसी आउ बाकी दिन तो किए थिले किए नहीं थाऊँ हेतिर लगी आम एक्चुअली दशहरा मासे प्लानिंग करथिलु रेस्टोरेंट जीवार प्लानिंग करथिलु जे तारमाने छुआ माने यार तो कोरोना लगी जाए नहीं हुए आउ छुआ माने भी अछन तो छुआ मान को छाड़ी कर तो जीवार असंभव हेतिर लगी आमे जनकर घरे कलु जनकर बेले सारा मोर सांग घर न तांकर घरे डिसाइड करूँ तांकर घरे करमा तो यहाँ पनीर देखुन है सारा न एटा से बटन छती के सिझे देली तार पानी बाहरी जाइए आउ यहाँ पनीर देखुन आउ रांधी देती मुई रांधी देती से माने रांधी दे तुई बेले बेले मुई रांधी थी तो यहाँ छती देखुन हो गलान बटन छती जेन हो गलान आउ साढ़े पनीर भी हो गलान तो मुझे टिके टिके रेकर्डिंग कर देचे बेसी तो करी नहीं माने बेसी करले वीडियो लंबा हो तो आम कर भात डाली आउ इटा आलू तमें छुआ मन कली आलू के खड्डी दे दिलु आउ इटा दही बूंदी पनीर आउ छती आउ इटा मसला भात बोली कि आम जिते बेले भोजी करूँ तमें बिहान है आगु ना मोर सांग जेन गुटे से मसला भात करे तो सेटा आउ पापड़ किछ करिथिलु आमे तो आपण मान को केंता लागला जे वीडियोटा कहबे आउ बेसी तामने रेकर्ड नहीं करी न माने वीडियो नहीं करी बेसी तो इटा तांकर घरे घरे तामने दुआर तामने घर नहीं दुआर तामने एंता हिचे तो बहुत बढ़िया भल लागुतला से दिन तामने पागटा भी इटा बादलिया करिथिला खरा नहीं करूथई
ବେଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଆରଟା ତାମାନେ ସେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଯେନ୍ତା ହେଇଥିସି ଗଛ ଲତା ହେଇକରି ହେନ୍ତା ହେଇଥିଲା ବେଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ କରିଦଉଁ ମାନେ ଭୋଜିଟେ ବଏଲୁଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଥରକ ଯିବାର୍ ଥିଲା ଯେ ଯାର୍ ଶାଶୁଘର୍ ମାନ୍କୁ ଯିବାର୍ ଥିଲା ତ ତାହାକେ କହିଲୁଁ ତାପରେ ଇଟା ଶାଢ଼ୀ ମାନେ କେତେଟା ଘିନିଥିଲା ବେଲେ ଦେଖା କହିଲୁଁ ବେଲେ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପାଟଟେ ଇଟା ତ ଏଇଟା ଦେଖଉଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ପାଟଟା ଏଟା ରେଟ୍ ଥିଲା 10,000 ନା 11,000 କେତେ ଗୁଟେ 10,000 ବାଇ ଲାଗୁଛେ ଆଉ କ୍ୟାମେରାରେ ଏନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ବାକି କଲର୍ଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତାର୍ ମାନେ ତାର୍ ଆँଚଲ୍ ହେଟା ତାର୍ ଆँଚଲ୍ ପାଟର ଆँଚଲ୍ ଆଉ ଇଟା ଗୁଟେ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗଟେ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖା ଟିକେ କହିଲି ବେଲେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ହେଟା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀଟେ ଏଇଟା ବି ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା ତାର୍ କଲର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖୁନ୍ ବ୍ଲୁ ଆଉ ରେଡ଼୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ତାପରେ ଇ ତାର୍ ରେଡ଼୍ କେ ପିଙ୍କ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ଆଉ ଇ ତାର୍ ଆँଚଲ୍ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଥିଲା ତ ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଗୋଟେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଇଟା ମାନେ ଗର୍ଜିୟସ୍ ମାନେ ରାତି ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ୍ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ଶାଢ଼ୀଟା ଆଉ କ୍ୟାମେରାରେ ଏନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ବାକି କଲର୍ଟା ପୁରା ରେଡ଼୍ ଥିଲା ତ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ସିମ୍ପୁଲ୍ ଅଛେ ତାମାନେ ବେଶୀ ଝକମକ ନାଇଁ ନ ଇଟା ତାର୍ ଆँଚଲ୍ ଏତ୍କି ନ ଅଛେ ଆଉ ଦିହ ଯାକ ମାନେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଅଛେ ଜଷ୍ଟ ସେ କୁଞ୍ଚନ ଖାଲି ଟିକେ ଯେନ୍ ଇଟା ଅଛେ ଚୁମ୍କି ଲାଗିଛେ ନାହେଲେ ଏନ୍ତା ସାଧା ଅଛେ ଆଉ ତାର୍ ଆँଚଲ୍ ବି ଏନ୍ତା ସାଧା ଅଛେ ଇଟା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ପାଟି ପୁଟାକେ ଗଲେ ପିନ୍ଧିକିରି ଗଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ରାତିରେ ମସ୍ତ ଦିଶଛି ତ ରାତିର ବିହା ଭୁଜି ଖାଇଗଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ବାକି ଇଟା ତ କରୋନା ଲାଗି ଦିନ୍ ବିହା ସବୁ ହଉଛେ ତ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀଟେ ଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀଟେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ବି ତାମାନେ ହେନ୍ତା ଗର୍ଜିୟସ୍ ଅଛେ ଚୁମ୍କି ଲାଗିକରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଇ ଶାଢ଼ୀ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତାର୍ ଆँଚଲ୍ ବି ଠିକ୍ ଥିଲା ଆଉ ଶାଢ଼ୀଟା ବି ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଏଇଟା ମାନେ ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଶାଢ଼ୀଟା ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ନାଇଁକେ ଜନା ନାଇଁ ଯାଏ ଯେ ଶାଢ଼ୀ ତାମାନେ ଇଟା ହେଉଛେ ବୋଲିକିରି ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଚକ୍ରୀ ଆଉ କୁପିର ଭିଡ଼ିଓଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର୍ ଘରକେ ଗୋଟେ ଚାଦର ବିକି ଆଣିଥିଲା ଯେ ତାର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେଇଛେଁ ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏତ୍କିରେ ଥିଲା ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗିଥିବା ବୋଇଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ନୂଆ ଆସଛନ୍ ବୋଲେ ସେୟାର